The former CEM of ADC Radhacharan Debbarma has put an allegation through press meet that the ADC government is not utilizing the ADC fund in prominent places. They would have able to establish developmental works with whatsoever the amount of money they have. The former CEM of ADC, Radhacharan Debbarma, has put an allegation through press meet that the ADC government is not utilizing the ADC fund in a prominent place. They would have able to establish the developmental works with whatsoever the amount of money they have. If there is no fund, from where are they spending money by organizing corporation and council in various departments? The ADC government is wasting money by appointing 3 chief advisory chairmen, deputy chairman, vice chairman, and additional chairman in the zonal and sub-zonal, which is not good. If there is less fund, they would have at least make a planning and establish some developmental works with whatsoever the amount of money they have, even though if it is not a big project. পুরন খাজি এতে তারপর যে প্রায় 7,500-8,000 এমপ্লয় তো চিনি বামফোর নামল নঙ্কা তামাকাই এডিসি যে রাং পয়সা যেটা মানে এবং যে সমস্ত তত্ত্ব তারপর নামকা এতে বরকনি দরকার দঙ্গ তংফ্রুব আসলে মানে নিয়োগনি ক্ষেত্রে যে রাং প্ল্যান ফান্ড যাগো আও বাই 100 টাকানি বিসিং প্রায় 80 টাকা বেতন থাঙ্গো ফলে বিরাট খেতলাংনানি সুযোগ একচুয়ালি কম কিন্তু তখন যে নাংমানি জায়গাও সেंतलांखा आंबोनि 7,000-8,000 एमप्लॉय खा ताई बुफ्रत लांखाबा 2000 साल आईपीएफटी फाये 298 जन कॉर्पोरेट टीचर लांखा किसु ग्रुप पिट लांखा आपनो बातरी तो बाकी बामफ्रन न माल लन लांगजाक एडीसी प्रशासन तो पर साका जों लड़ाइखै जों रां तुबै जों लांनाय एडीसी पुलिस 1200 लांनाय 7,000-8,000 पोस्ट राधाचरण देबबर्मा रंजित देबबर्मा लांमाया जों लांनाय एडीसी 100% रोस्टर मानि लांनाय आइन नामै किन्तु दाबो तो मानाखानि क्या करे दाबो लांथों जों तो नायो सहयोगिता खानि 100 बा जों इतिमধ্যে राज्यपालनि थिनि साके देपारसन थांका मुख्यमंत्री थांका जों प्रतिदिन एडिसना रां रथों साख्रि बाख्रि लांनाय सुजुगफोराव खायमानथों 2000 सालसे बिजि उग्रपन्थीनि फानबे जुरखजिदिमा परो बामफ्रन्ट रां रहरै आईपीएफटी साख्रि लांखा दाबो तो रमना थांकै त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी नि खाप खेलाय मते बिराट गया इच्छा के ताइबो खाइमा कम संजाता खाइबुका आबन जाते बिसे खाइमाना ने प किन्तु से परिमाणे तो खाइमाने कोनो न गया আর আসলে এডিসিনি যা রাং পয়সা মামানে আবো সঠিকভাবে খরচন তংখাঙাবো খাখাই এই যে এডিসি চিফ এডভাইজার 3 জনা जोनल चेयरमैन निनी चेयरमैन डेपुटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन एडिशनल चेयरमैन सब जोनल एकै रां करेले हनो निनी जे विभिन्न कॉर्पोरेशंस नामै स्पोर्ट्स काउंसिल जों कॉर्पोरेशन एडीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन तामनाय निनी एडीसी नि जे काउंसिलनि हिसाब टिसाब पाब्लिक अकाउंट कमिटिनि चेयरमैन नामै आरो 50,000-60,000 टाका रां ओके अबरो तो उन्हें ठीक है रां करे उनके ठीक मते साजगै गुसुगै हिसाब मते चलि खांकै जे रां पैसा दंगो बाय एकबार बिराट किसु खैमी आमतिया बिराट किसु खैमिया किन्तु सामुं ताङै मान जों एडीसी प्रशासन दंफ्रोबो जे ताबुक जे रां माने से रां न मानो किन्तु जों आबुनो गुसुगै गासुगै
যেটা নাংমানি জায়গা খরচ খাই जों बरकनि बागै अनेक सामो तां थासङावबो दाबि खायमानो ताबुनि चाइते जुदि बिचार खायगोन सिखला रंना गारि गोरा मागना रति सिखला हामनि बिसिंते लोन रति भर्ती केते हुगो गारि मतंने नक खै रति लामा कुमा खायदि 128 টা কটর টিউবওয়েল আসগ্রো একটা টিউবওয়েল 60 লাখ টাকা পর্যন্ত তিনিং ব্যবস্থা খাইতি কারেন্টের ব্যবস্থা খাইতে লামা কুমানি ব্যবস্থা খাইতে স্কুল খাইতে হোস্টেল খাইতে 45টা হোস্টেল जों स्नामकाबुखा प्राय 100টানে পর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাইয়া কই চেলারিনে পড়নানি খানিকটা অঙ্ক করিকা তাবো তো প্রায় 100 মতো কাছাকাছি স্কুল এই 2 বছর বন্ধ খাইছিরিকা থানাই বছর প্রায় যা খানা মানে 84টা কয়টা 84টা মতো বন্ধ খাইয়া তাকলাই 6টা বন্ধ খাইছে তাকলাই ওটাই প্রায় 80-90টা বন্ধ খাইনানি কক্তং মানে কিন্তু এসএসএ সর্বশিক্ষা স্কুলনি বাগै আবো বন্ধ খাইকে সর্বশিক্ষা যারা টিচার দंनाय বনি বেতন বন্ধ থাंनाय কাজে আইনগত দিক থেকে অসুবিধা দंमानि বাগै প্রথম বন্ধ খাইনানি সিদ্ধান্ত নামানি ন পরে আবনো বন্ধ খাইকানি খা যা শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে এডিসি এলাকানে বাইক লেখে নেই এই যে রেজাল্ট নাবনি প্রমাণ তারপরে রাজ্য সরকারের একই অবস্থা স্কুলের টিচার একেবারে শর্টেজ এই যে এডিসি হেডকোয়ার্টার গানা রাধামোহনপুর হাই স্কুল মাত্র 5 জন টিচার একটা হাই স্কুল জয়নগর 12 স্কুল প্রাইমারি স্কুল টিচার লাগাইছে মাত্র 12 জন রাজতন্ত্রের 12 স্কুল 10-11 জন সামালিয়া হাই স্কুল মাত্র 8-9 জন রাধানগর হাই স্কুল 6 জন টিচার তার উপরে নেই বড় একটা থালছড়া হাই স্কুল মাত্র খড়গপুর এইরকম একটা অবস্থা খুবই নেগলেক্টেড এডিসি এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা Similarly, the former CEM Radhacharan Debbarma also stated about the recruitment of ADC police. Further, he also asked questions on the relation between the Tripura and BJP. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang.